ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ମମତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କୋଳରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଧାରଣା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଛଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଉ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ସମିତି ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସୁମନ ରଣା ଢୋ ଢୋ ବର୍ଷା ହାତରେ ଛତା ଆଉ କାନ୍ଧରେ କୁନି ଶିଶୁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କର ଧାରଣା ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ଏଭଳି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୋମଳମତି ଶିଶୁକୁ ଧରି ଆଜି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଶିଶୁ ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି କାନ୍ଧରେ ଧରି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ିଲା आज्ञा आम आसिक 8 वर्ष है यही सेवा कर गवर्नमेंट आम यही सेवा को जोगे आस 8 वर्ष है कि सरकार आज कहे 30 तारीख दिन आम चाकरी पलि आम कौन करूँ छोट छुआ को लेकिन दाना पानी आम बंद होमें कौन करूँ से कहतु सरकार को जनाऊँ कि छोट छुआ खावाई कौन कौन करूँ मैडम आपको जन प्रेगनेंट लेडी अनेक कष्ट रही किंतु आज ये राजरास्तार वर्षा छता धरी निज दाबी जनाऊँ कौन आपंकर दाबी रही आम एत दिन कम कला भी आमको एमती छटेर नोटिस देवा माने कौन सरकार जापर नहीं आम गोटे प्रेगनेंट लेडी एटे लेडी अच्छा तो लेडी की एत प्रायोरिटी दिया तो आम कौन एमती असुविधा सोचु तो एत लोक वर्षा आम पुणी एत असुविधा थाई भी वर्षा आसिकी सरकार कौन बस चुप धरिकी हमको न्याय दरकार न्याय दाबी आम पूरण कर न्याय दिंतु आमको कष्ट तो बहुत लगुच 8 वर्ष काम करेंगे छटे करेंगे तो आम आम न्याय आसुचु बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट केते वर्ष आप कार्य कले स्वास्थ्य मित्र 8 वर्ष किंतु 8 वर्ष काम कला परे आज हठात आपनकर जो नोटिस आछि आपको छटे करिवार कौन रहिबो सरकार निकट में दाबी 8 वर्ष आम काम करेंगे छटे करें आम कौन करूँ आग को आमको न्याय दरकार आप देखु कांधरे छोट छोट शिशु कुनी कोमलमती शिशु को आज नहीं से राजरास्ता कोल्लैछंती एवं ये जो स्वास्थ्य मित्रों आप धारणा देखुंत लोअर पिएमजी दृश्य आज समस्त को चकित करिछि जार कांधरे छोट छोट शिशु कोमलमती शिशु एवं अन्यपटे निजर दाबी जनापी आज राजरास्ता को ओह्लैछंती विशेषकर निजर परिवार को छाड़ी एवं निजर कांधरे छोट शिशु को धरी निजर दुख कष्ट गुहारी जनापी सरकार निकट अड़ी बसती लोअर पिएमजी एभली बसबे जो पर्यंत से दाबी पूरण नईनी स्वास्थ्य मित्रों 3टी दाबी नहीं आज जो भुवनेश्वर लोअर पिएमजी से धारणा जारी रही से जो छटे प्रक्रिया पे नोटिस जारी करे ताकू तुरंत प्रत्याहार करा जाऊ एवं नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी हिसाब रे करा जाऊ बोली से दाबी रही भुवनेश्वर वीडियोग्राफर पीयूष सुमन कुमार राणा कलिंग टीवी।